अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज छुट्टी का दिन है, शायद आप लोगों का काम का दिन हो, पता नहीं। मेरा तो छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। हकीकतन स्टोरी जबकि मेरी रूह कांप गई। यानी ऐसे स्टोरी मेरे पास आते हैं हमेशा, लेकिन ये स्टोरी अमानत है आपके पास। अगर आपने ये शेयर नहीं की ना, तो आप जितने भी जवान लड़के हैं ना, वो जिंदगी में मायूस होते जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और उनके माँ बाप से दूर हो जाएंगे। ये स्टोरी आपके पास मेरी अमानत है। एक लड़का है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है अपने मुल्क में, और फैमिली भी पावरफुल है उसकी, सब कुछ है, पैसे से भी बहुत अमीर है माशाल्लाह। लेकिन उसकी ज़िंदगी में, वो यहाँ पे जब यूएई में आया तो उसकी ज़िंदगी में एक उसी के मुल्क की लड़की आई। उसने उसको बहुत ये दिखाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये शिद्दत से उसे मोहब्बत करने लगा। इसके बाद में इसने उसके कजिन ब्रदर को, लड़की ने, और उसके हर एक जो भी सगा भाई, कजिन ब्रदर मुझे नहीं मालूम, उनको बुलाने लगी। और इसके जो बिजनेस थे, 3-4 शॉप इसने डाली थी, वो अपने नाम पे कर ली। ओके, मतलब इतना मजबूर कर दिया प्यार में कि ये अंधा हो गया। ओके भाइयों, मेरे बच्चों, किसी के प्यार में अंधे नहीं हो। हर औरत तुम्हारी माँ की तरह नहीं है, ये सोच लेना। ये डायलॉग नहीं है, ये एक आप लोगों के लिए सबक है। हर औरत तुम्हारी माँ की तरह नहीं है। अब मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या। उस लड़की ने अपनी माँ को भी लाया, बाप को भी लाया, पता नहीं क्या, और इसको इतनी चीजें गलत कहने लगी। इसको इसके माँ बाप से, भाई बहनों से दूर कर दिया, इसके बिजनेस ले लिए कम से कम, और इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके उसके मुल्क में और यहाँ पे भी यूएई में पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले ली। प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। ओके, अब खेल इधर शुरू हो गया था, लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आ रही थी। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बजाय ये इसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। ये अपना बिजनेस देखने के बजाय ये इसके भाइयों को वो बिजनेस में लेके रखा है। खुद ने नौकर का वीजा लिया है, भाइयों को उसने ओनर बना दिया, दुकानें भाइयों के नाम कर दी उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसके मुल्क में थी, ये औरत ने जाके 420 करके वो प्रॉपर्टी बेच दी। नंबर 1। नंबर 2, यूएई में जितना बिजनेस था, बड़ी से बड़ी, कहता मेरी इनकम आप सोच नहीं सकती, इतनी मेरी इनकम। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सॉलिड फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे आज तकलीफ हो रही है ना, मुझे तकलीफ जो हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि इस औरत के लिए मैंने मेरे माँ बाप को कई गंदी गंदी बातें बोली, और इस लड़की के चक्कर में मैंने मेरे पूरे खानदान से जुदा हो गया। मेरा पूरा खानदान यूके यूएस में है। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने उसकी जो हालत देखी, खुदा की कसम कहती हूँ, मुझे बहुत रोना आ गया। यानी मुझे वो ऐसा लग रहा था कि इसके साथ इतना बुरा हुआ है। यहाँ पे उसने उसको कत्ल के इल्जाम में, धमकियों के इल्जाम में, रेप के इल्जाम में यहाँ पे इसने शुरुआत तो कर दी है केसेस में। ये फेक केसेस जो मैं आपको 2 दिन से कंटिन्यूसली डाल रही हूँ। अब बात इधर खत्म नहीं होती है। अब इस बंदे को गालियां दी जा रही है, भाई गाली दे रहा है, वो लड़की का कजिन गाली दे रहा है, और इस लड़की ने इसकी फोटो जो इसने इसके साथ बेडरूम में थी, अस्तगफिरुल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे माफ करना, मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है, मैं अपने आप को रोक रही हूँ। ऐसी लड़कियां प्लीज अभी से सुधर जाओ, वरना तुम लोगों के लिए जन्नत तो है ही नहीं, मुझे लगता है जहन्नम से भी ज्यादा तुम लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला एक ऐसी जहन्नम बनाएगा जो तुम सोच नहीं सकते। याद रखना मेरी ये बात, याद रखना। मैं दुनिया की सारी अदालतों के अलावा मैं रब की अदालत में दरख्वास्त करूंगी इंशाअल्लाह कि ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को जो किसी की जिंदगी जहन्नम करती है, उसको जहन्नम नहीं, जहन्नम से कई ज्यादा तकलीफ वाली जहन्नम देना, ये मेरी दुआ इंशाअल्लाह। और वो दुनिया में भी और आखिरत में। बेडरूम की फोटो उसके माँ बाप को भेजी जा रही है, शर्म किधर है। अरे ये तो सोचती
کہ اس لڑکے کو نہیں بدنام کر رہی, تیری بھی ساری حقیقت اس کے ماں باپ کے سامنے تو تیرا ننگا جسم دکھائے گی. واہ, سلام ہے ایسی ماؤں پہ جو ایسی بیٹیوں کو پیدا کرتی ہے. لڑکے کی تو غلطی ہے, لیکن ایسی ماؤں کی جو میں نے کل جو وائس ریکارڈ سنی ہے, ارے جا, سامنے آئے گا تو تیرا قتل کر دوں گی, تو امکا, تو ڈمکا, تو فلاں. اللہ اکبر. یہ گالیاں میں نے سننا نہیں چاہتی تھی, لیکن میری مجبوری ہے, میرا پروفیشن ہے یہ. جب تک میں گالیاں نہیں سنوں گی وہ میں بتاؤں گی کیسے کہ ہم کیس کیسے کریں گے. واللہ یہ ویڈیو سارے جوان لڑکوں کے لیے ہے جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لڑکوں کو منع کرتی ہوں میں آج, آپ لوگوں کی بہن ہونے کی خاطر. ہر لڑکی آپ کی بہن کی طرح, آپ کی ماں کی طرح نہیں ہے. ہر لڑکی آپ کی اس بہن یاسمین ارورا منشی کی طرح نہیں ہے, یاد رکھیے گا. میں نہیں کہہ رہی ہوں ہر لڑکی خراب ہے, لیکن آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے, پیسوں کے لیے کسی کے خاندان سے جدا کر دیا. اس کی ماں, لڑکی کی ماں, سبحان اللہ. کہتے ہیں نا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں, سبحان اللہ. یہ وہ حساب ہے. میں نے اسے ایک ہی بات کہا, جس کی ماں ایسی ہے نا, جس کی نسل ایسی ہے نا, جس کی بیج ایسی ہے نا, تو اس کی کھیتی کیسی ہوگی. استغفر اللہ, حسبی اللہ و نعم الوکیل. میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن جو چیزیں میں نے سنی کل, آپ سنتے, آپ دیکھتے, واللہ خدا کی قسم آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں خون گرتا. ایسے لڑکوں کو تم لوگ پریشان کر رہے ہو. اتنی دولت لینے کے بعد مشکل نہیں ہے. اس کے اوپر کیس ڈال رہی ہے ریپ کا, اس کے اوپر کیس ڈال رہی ہے قتل کا, اس کے اوپر کیس ڈال رہی ہے. یاسمین ارورا منشی باقی ہے اب UAE میں. یاسمین ارورا منشی اور UAE کا لا, ہیٹس آف ٹو یو مائی UAE لا. جو چیزیں مجھے چاہیے تھی میں نے لے لی, اور میں اس بہن کو شکریہ کہنا چاہتی ہوں جس کی اولاد میری بیٹی کو فالو کر رہی ہے امریکہ سے, اور اس نے اس کے بھائی کو یہاں پہ میرے پاس کل بھیجا. صبح اس کو ویڈیو بھیجا, بولا میرے بچے اواز کو فالو کرتے ہیں اور اس کی ماں یہ لیگل کام کرتی ہے, آپ جاؤ. اور وہ بندہ کل آیا. اللہ خلق, یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس امانت ہے. ایک بندہ اتنا, وہ بولتا ہے پیسے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے ماں باپ اور خاندان میں میری عزت چلے گئی, یہاں ہی ختم نہیں ہوئی بات. اس نے, ماں باپ نے اس کو نیوز پیپر میں ایڈ ڈالا کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ نہیں چھوڑا, لڑکی نے صرف ماں باپ کو نہیں, پورے خاندان والوں کے نمبر نکالے اور وہ فوٹوز خاندان میں پہنچائے, ننگے اشلیل فوٹوز. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوگا. جتنے لڑکے دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں سے دور رہو. یہ تمہارے پیسوں کی دیوانی ہے. میں ہر لڑکی کی بات نہیں کر رہی ہوں. اپنے ماں باپ سے بولو بنت الحلال, یعنی حلال کی بنت لا کے دیں, حرام کی نہیں چاہیے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ کتنے گھاٹ کا پانی پی کے آ رہی ہوں گی آپ کے پاس.